So ngayon, asa ko magsabad, please subscribe my channel! So, agkaroon ko akong friend. So, pre! Come on. Ang saan na yung ibuhat? Subscribe. Nindot rewa. Nindot lagi na pre. Buhat ko re. Dali, pre, apil siyang vlog. Unya na pre. Oo, kalimot ko. Subscribe mo ha. Subscribe mo ni. Pinindot kayo na. Nindot guys no. Pay anak. Oh guys. Wah. Wah. Break guys, sorry guys. Break. Ala. Kapit guys ako. Okay. So guys, please subscribe. Please subscribe. Bye bye.